lollipop, lollipop, sabon, lollipop. Sabon. What's up mga ka-RR? So for today's video na tayo pa-challenge, no? So ang challenge karon guys is, 'di ba, asi nakabantay na mo dadtong katong trending nga nakatabantay kadtong trending karon or may ginabuhat nga challenge, no? So katong lollipop and sabon challenge. So ang katong natay lollipop dire, no? And naputay sabon humot, nara sabon humot o so ang buhaton nato dali guys is ipahaway dato sa iya hawiring isa diya sa imong wala nga kamot ibutang nimong lollipop, and then ang kanay po dayong sabon is sa pika sa tuo asa imong tuo nara didtong tuong so yun na. So pag maingon gali ko nga lollipop, ang kaning lollipop imong kanon, pag maingon pud ko nga sabon ayun kog sabon simutan imong sabon. Okay, larga game. So this is very exciting challenge guys, so let's go. Abrisa na ang kuan lollipop tesa. So kani nga challenge guys is mahibalan ginato kung unsa ka kuan imong memory. Wow. Okay, ready? Kayan ko wala ay pagyan ko lollipop, kanon ang lollipop, ayun kog sabon, simutan ng sabon. So atong pinakaunang contestant oy participation, pinakauna na to nga mukuan na rin nga challenge, okay? 1, 2, ready, go. Sabon, lollipop, sabon, sabon, lollipop, lollipop, sabon, sabon. Again, again, otro. Okay, focus. 1, 2, ready, go. Sabon. Oh, sabon, simuton doon ilong, sabon. Lollipop. Oh. Our next challenger. Okay, nakadabalo naman kano, kayon kog sabon, imong simutan ng sabon, payon kog lollipop, kanon ang lollipop. Ana, paspas sa batang kamot ha. Okay, 1, 2, ana, dili butang gamay. Okay, 1, 2, ready, go. Sabon, lollipop, lollipop, sabon, lollipop. Guess again, next, guess again. Lollipop, sabon, lollipop, sabon, lollipop, lollipop, sabon, sabon, lollipop, sabon, lollipop, lollipop, sabon, lollipop, lollipop, sabon, lollipop, sabon, lollipop, lollipop, sabon, sabon. Hinabaylo-baylo naman ako sa dika. So if you are interested to do this challenge guys, gawin niyo na po ito sa inyong bahay. So ito na muna tayo ngayon guys, and thank you so much for watching and God bless us all. Bye bye.